Hilom na. May delivery ka di, maintenance ka, mga bayo man eh, ma'am? Namunuan kanila? Wala. Ay, why? Pero why naman ka, baydan? Ang shipping na lang. Shipping fee na lang kaysa, kabangkalan pa kami halin. Sabi mo. Ay, may haragali manog bayad. Tingala ko, confident si nanay. Sige, ikaw lang open, nay. Ikaw lang open. Dahil lang gid na ya. Pababaw, nay. Happy birthday! Hi! 65 na si nanay.